0 in favor of Acers. Score 2-1 in favor of Batang Riyadh. Depensahan nyo, depensahan nyo. Score 3-1 Go defense! in favor of Batang Riyadh. Depensa lang, depensa, depensa. Gian Pili. Laban Japan. Laban-laban kay Jan. Check ball. 5-2. 4-2, sorry. This is the championship round. Netball. Go, chance mo na yan, Sada. Go. Nice one. Nice one, go pa. 4-all. Sige lang, kaya yan. Kaya pa. Nice one! Not over, not over, not over. Not over. Not over. Ang banda ng net ang nahawakan nila Pyra. Ay, outside. Outside. Bawi ka, kuya. Bawi. Score 5-all. Hey! Oh! Oh, isa pa! Right. Score It's okay, it's okay. Sige na, sige na. 6-5. Okay, go, go. 6-5. Ay! 7-5. Go, bawi agad, bawi agad. Huwag niyo palayuin. Oh! Backline ang shooter. Tumalon. Nakalimutan. 7-6 in favor of Batang Riyadh. Inside. 7-all. Let's go. 7-all.
Grabe na. Halos masira ang net, tapos wala. Ano yun? Kunti lang. Berada. Tawa lang kayo dyan kasi panalo na kayo pareho. Good one. Muning, I love you. Alam mo yan. Anak ka rin ni Pia Wurzbach. Higher. Maglaro ng masaya. Kasi panalo na kayo. Score 9. Depensa sa likod, depensa. Favor of Racers. Depensa sa likod, depensa. Oh, isa pa, isa pa. Rompay. Oh, palo. Nice! Grabe talaga. Grabe talaga. Ang may minamahal. Yung may minamahal talaga ang bumibira. At ang pangalan nun ay Muning. Iba din pag may inspirasyon. Yala. Rompay. Nice! Wow! Nice one, Pai! Ano? Ang attitude. Nung number 8. Philippine? Nice one. Ayun. Nice one, John! 13. Rotation. Change court tayo. Okay, go. Nice one, Pai! Okay lang. Panalo na kayo. Dagdagan nyo lang yung panalo nyo. Wala na. Ang time out na. Go. Bukas naman. Nice one, Pai, no? 16. Gian, tama yan. I-carry mo sila na laro lang nila. It's okay. Para hindi sila ma-pressure. Andun na yung mga kaibigan na maganda, pero hindi naman masyadong kasikipan. Nasa harapan na ang 13.2. Yuri. Laro lang. Enjoy. Oh. Ayan na. Pagod na si Zion. Let's go. Sa katantan. Kunti na lang. Kunti na lang. Nice one. Ay, 11-17. Laban. Laban Japan.
Isa na lang bola natin kasi heaven na. Wala pa. Sige. Ang mananalo ito, higing mukha siya ng RR Season 2 poster. Nice one. Okay, 1911. Outside. Bawi agad ah. Depensa. Okay, alright. Alright. Ready? Ba? Laban lang tayo. Laban na. Yes. 20 na lang ang kulang para magsarado na ang Season 1 ng Mars. Outside. Inside? Outside. Inside. So, service nila Yuri. Go, one stop ah. One stop. Oh, kumilos kayo. Ay, kumilos. Magpagkumpiyansa. Kumilos. Go. Depensa. Smile, Yurika. Ay! Oh, di ba? 15. Lima. Oh, dali. Lima din ang kulang sa kabila. Oh, depensa ulit, depensa. Yes. Good one. Yeah. Sabi nila lahat. Pencil pa lang. Sabi nila lahat. Two. Pagod. Oh. Pagod sila sa amin. Laban. Kaya maganda. Gi. Oh. Ganyan. Sa'yo yun. Kaya niya yan. Laban, uy. Para di kayo mag-away, uwi na namin premium nyo. Ayaw nyo, na-away tayo. Napakapagalitan tayo ng mga aswang. Chismis tayo. Oh, takbo lang! Gig! Perfect! Hoy, depensa! Hindi sayangin, depensa. Pangit yung rock. Naging apat na lang. Laban tayo. Ayan. Nice one. Ay! Tatlo. Okay, go. 22 in favor of. Oh, sige, go. Pasok lang service. Go, Pai! Warning na tayo sa 23-19. Okay. So 23-19. Warning. Outside. Outside, Pai! It's an outside goal. Check ball, get ball, two goal. Outside.
Nasa na? Wait, mali yung rotation. Nasa na? Din! Ay, sorry mo ha. Palungin mo. Kukover ako. Palungin mo. Go na! Yes, sir.